Muévete para aquí, muévete para allá. Dámela bien rica. Vámonos para acá para la esquinita. Ok. Dámela que está bien bonita. Mamacita. Dámela pa' aquí, dame pa' llevar. A mí me gusta como tú lo meneas. Muévete ese pan y grita. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. अरे एक्सक्यूज मी, हाँ, दूध क्या रुपए लीटर दिया तुमने यार? मैं क्या दूध बेचने वाली दिख रही हूँ क्या आपको? तो साथ में दो भैंसों क्यों लेके घूम रहे हो? भैंस नहीं तो गाय बोल लो क्या? ये तो सफेद गाय आ रही है एकदम। ये जो मेरे अलावा Mommy,